Ola Malion yam bolen kan chongo tuguni kama golobo do wa ay aruna sangari le kiki dase do wa ay shola dun muta 500 de aydra odo wa ay nyame sherifu do wa ay wagla mori do wa mumori wagla mori ay kureshi di jando wa ay bani dunya dun o sara amena asetu sanu do wa jiji musoni nangara bani commerçani nendumani muri bani Dubai ani Dakar julaba ale ka dossier tobnale nambora noy abuso ma refa o jando sisa lala bi jetuguni do wa i join na fla ko la flo ka soro kateme nge muson be ati dimulu fifi ka to kollega kurungona jito so de ka dama to kulisa ba ka dimulu kurungona jito muson be de ala ya dama dimulu ati de ati ka de so ay ko be ke dino amaso e ka kurungona jito e ka yini ka dama ka to kulila kami na mi ka kuliba ni kalona kalora ka mi ka kuliba kalo so ra ka ka jo na jo abo dinglu kurungona jito we bana jugu de ba we bana jugu de ba tu vois moi le mec c'est bizarre je vois loterie PB jeu d'hasard quoi jeu d'hasard tu vois moi le mec c'est bizarre je vois loterie PB jeu d'hasard quoi jeu d'hasard ka kedro ka gagne casino funu nyama de bo be ye funu nyama so de bi le bara kele pe ucha ka ba tu ka play ni bi faka jouer ka de ba de ba 7 ni ka ko do ko bi ta ka suno ni ta ka suno numero bi so yi bu ni so yi ka bu numero bi ba la na bi de afo de bama ana fulo soro ma yoro Voilà Malion oburaka lala bi jetuguni aburaka la metuguni aka subhana kuma nunu dola metuguni abura jetuguni na ko kulungona ji otto ni bana bana be musula walma denwolo muso ka denwolo mana gela kati se ka denwolo fie aywa ka ni kulungona ji to ni nga dim muso mun be mutse ka denwolo ko be denwolo okuma ayo ci kana bo Gabriel Touré mo ma projet mari docteur so bebe muso fa be ko be dinina abaka lala bi fe ko na ye kulungona ji to di ma billahi be denwolo na aya kala kama akata ko bakala ni amase ay na nay aya sama kana nay ni amase ay planti ta aga daga aga tana do kasula o drone ya solution ne daro ni denkalite mu Mayo, kuma temi ko ne ni fo wala video temene na gateme ngone ma abdeli ka chebla la sala de bonobo ko fe mo mo malo ga do gateme ta akala ka kana bo joma tuni ko munu be so jeuke ko lu mo ko fe no babulo na yo kila ni da so be bulishini ne ida bi ka suno ibe sogo so ni murula iba ta be gain la bi de ko teme aba fo ma todi ko garsege bizarre wa akli ka gon hakili gonya dane ma dani bota ko lo ko ati se ani ni kuma choira iba do nga fo kati je kala ma ko iba do nga fo kati ka kuma miri de ka fo kuma munu be arama de to be ko munu do ale to do ale bi si mo nya takale be je doni bege ale be bala be frage awre kala me ali demsel fitini sa woro ni yabla kaga fira ko je dazara abo don me garsege bizarre o jume parce que ngana na ko de ko akili de ka gon hakili mbala aka gone ko hakili ta ko lo ko fi bogo fele ba ko lo ko war so to nyuma ndoro abe mo ne ko ko war no o so to do ne ba ko vous rien que tu es oui professeur Gaussou Kalilou Berté ni be ba fama ko l'arabi o professeur Gaussou Kalilou Berté ni be ba fama l'arabi bita baro bi ke ale ka koka ko jume an kunye aka baro do damne yani sungalo kase o baro mitali ke fin jume kan o ye feminye kana flo bara anaka vijano siki parce que min kadine ala yen sede ala yan be dan aban be fa min kadine ni oye tun waranke o de kan wele haidara e de kera sababu e kan senema ni mine foi ko tenena ede nye doni mi larabi la mi ko doni de bo bi fe ako de ke donc problème na suko mana na doni ta fanfela be don baga do bene bula be karamo do bene bulu bi ni larabi ta nya ka doni fla de découvert ke nyu foyi oye bi jano siki anaka na fulo bara ayre lairu tani aka na fulo bara min be no e 3 millions ka bo ke 2 millions aka na fulo bara min be no e 2 millions ka bo ke 1 million 500 mille aka na fulo bara min 1 million 500 mille ako ka bo ke 1 million mi 1 million ka bo ke wakeme donc ani Solomana safune o fana wa keme fana na fulo bara de donc ni mo ko be na fulo bara were la min te Solomana safune am so ko ke ga dima safune Solomana safune yere na fulo bara yere de ko fo be na fulo bara yere o be min donde o de do to o de la ne anyi ni tungaran ko fe kengera ni manga au kata parce que na fulo bara min dum ne ba don nyaye nya prévu chamaye a barala mega kuma na ala de tere flene mega kuma we ni ala de
tungarankew be kado min kɛ ne san kɔnɔ ne b'a da dɔn foyi tɛ u bɛ ne wele Aidara an kɔni dalen tɛ mɔgɔ si la an dan bɛ de la an bi fɛ I k'an dɛmɛ Ala kama Marion afle ka cɛ mun mankan mɛn sisan galon tɛ fiyewu galon t'a la ni ne tɔgɔ ko Ali Bubakar Aidara jumɛn de don animateur de radio de don mais ale de bɛ dabaya ɲɛbaya kuncɛbaya ko f'a ka tɔgɔ sama diyagoya ko k'a di lalabi ma ale de b'a ka publicité kɛ ale de bɛ don n'a ye radio so kɔnɔ ka mabalima ka galon siya sugu bɛɛ ta k'a da ni cɛnin na nin fana b'a fɔ k'ale ye dɔ fa ye nin fana b'a fɔ k'ale ye dɔ cɛ nin fana b'a fɔ k'ale ye dɔ somɔgɔ ye nin fana b'a fɔ ko ale ye dɔ balima ye tout Ali Bubakar Aidara malika mankan don I tɛ maloya dɔɔni I tɛ hɔrɔnw lajɛ u ɲɛ la I ka kuma wa o ma e bɛ miiri n'i sere ya e ni Ala na kira cɛ e bɛ ka mun fɔ I da kɔnɔ cɛma la mun aw tɛ mɔgɔ bonya di mun aw bolo ko bɛɛ y'aw ɲɔgɔn de jamana in kɔnɔ maloya ma e minɛ don kelen ka bɔ ka taa baara kɛ I wɔsi la ka balo I wɔsi la k'i ka denbaya ta k'i muso ta ka balo I wɔsi la f'e bɛ fara lalabi kan k'o publicité jugu kɛ walasa ka mɔgɔw sɔrɔ ka kunfin sɔrɔ k'olu ka wari minɛ u la e bɛ tila k'i disi waga n'o ko fɔ wari b'e bolo ko fɛn bɛɛ b'e bolo nafolo baara ye tiɲɛ nafolo baara b'e bolo nafolo baara b'e ka lalabi bolo mais e yɛrɛ sigilen bɛ radio so kɔnɔ e bɛ ka kule don o don animateur ya la ne ko aw tɛ mɔgɔ bonya kun jumɛn la o tuma nafolo man di e ye dɛ o tuma a bɛ ka nafolo baara mun fɔ e t'o fɛ ya a fɔ e man ka se k'o yɛrɛ k'i yɛrɛ e ka bɔ radio animateur ya la fɔlɔ ka taa baara dɔ k'i yɛrɛ ka nafolo sɔrɔ e yɛrɛ k'i ka radio so dayɛlɛ I yɛrɛ wari ka kɛ e yɛrɛ bolo e yɛrɛ ka mɔgɔ caman ta k'u bila I bolo baara la a fɔ o dama den la ne nin ya a tɛ mɔgɔ bonya a tɛ mɔgɔ bonya n bɛ dan yan siɲɛ wɛrɛ n bɛ bɔ I kama video spécial n bɛna mun da I kan maliyɛnw ɲɛna I muso I den I ka kabila I ka jamana I ka dugu I sigidala mɔgɔw b'a dɔn I ye den kali den kumasulu den façon min ye nangara ba sin tigɛ jɛ ala tɛ maloya a ɲɛ lajɛ a tɛ miiri dɔɔni ya jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲini aw bɛ ka mɔgɔw kun ta ka t'o di ni mɔgɔ lankolon ninnu ma bɔ kɛ I ka taa baara dɔ kɛ e ka bɔ kɛ e ka bɔ Mali la I ka taa tunga fɛ I ka taa wari ɲini kɛ kalabanci ninnu maa lankolon ninnu nangara ba sin tigɛ jɛ ninnu kɔlɔn 5 ji k'a la kɔlɔn 5 ji I b'o ji fitini fitini kɛ law sana la n'i ye kɔlɔn 5 ji kɛ law sana na I bɛna kɛ mɔgɔ min kɔnɔ I b'i jija k'i daji dɔ tu a la I yɛrɛ daji I b'o dɔ tu law sana ani kɔlɔn 5 ji la ne terikɛ n balimamuso n balimakɛ siga t'a la n'i y'a kɛ adamaden o adamaden kɔnɔ tant que daji b'a tigi la a tɛ se ka ban I la bilen Voilà. Bon, Malion, aw yɛrɛ ka nin den qualité la aw ni Ala cɛ nin bɛ ka dɔɔni kuma fɔ yan. Ne t'a dɔn Mali autorité bɛ ka mun de kɔnɔ. Jɔn de tɛ se ka bɔ ka taa plainte kɛ nin kan nin. Jɔn kelen tɛ se ka kɛ. Malika tɛ se ka kɛ wa? FPR tɛ se ka kɛ wa? An b'an sigi an b'o fana lajɛ. An bɛna lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ wala tɛ se ka kɛ. Aw ni Ala cɛ a tɛ ka mɔgɔw pɔsɔni. Muso, n'a ye nin lamɛn walahi a bɛ pɔsɔni la o cɛkɔrɔba b'a fa. Ni yan. Maliɲɛnw o kɔfɛ an m'an teritɛriw k'an gɛrɛ ka na Mali cibaa dɔ la ka na Mali faso kumasuluden cibaa dɔ la Maliɲɛnw ka maalankolonden dɔ an bɛna sama k'a da aw ma bi Maliɲɛnw a k'a dɔn maa mun don an mɛnna an bɛ k'a bɛlɛ an mɛnna an bɛ k'a ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn komi ale de ko ale de ye service de renseignement chef ye o directeur général ye donc k'ale de bɛ se enquête la an fana bɛna yira ale la an fana bɛ se enquête mun na k'o di ale kan n'ale dɛsɛra ka taa nord la ka taa rébellion lajɛ ka taa terroristes enquête ka n'a di faso ma o tuma an bɛ taa ale minɛ k'ale enquête ka n'a di fasoladenw ma an tɛ taa yɔrɔ jan an ka jɛ ka nin video la ɲɔgɔn fɛ an bɛna commenter ni ka sɔrɔ ka juger. Sans plus tarder, nous allons commencer le spectacle musical. Cette soirée mondaine s'est déroulée le 9 mars au Mali, pour les 50 ans du général Moussa Diawara. Cet homme est le directeur général de la sécurité de l'État, l'équivalent des renseignements généraux. Diffusées par certains invités, les images de cette soirée privée ont choqué de nombreux internautes au Mali. L'un d'eux explique pourquoi il a préféré garder l'anonymat. Maliɲɛnw a bɛ kalo damadɔ bɔ bɛɛ ye Musa Jawara dɔn jamana in kɔnɔ k'o sababu kɛ mun ye ale de y'a ka anniversaire fêté a million hakɛ ala kɔfɛ maa si tɛ se k'a dɔn a dɔgɔyalen ba kɔni o ye million 80 donnen a ko in da fɛ o y'a dɔgɔyalen ba ye sinon a bɛ taa fo million 100 kɔ la nka Maliɲɛnw ko cɛ in ye jɔn ye n bɛna an da don a la bi don nataw la an bɛ bɔ n'a dossier n'a dalilu ye k'o di aw ma Maliɲɛnw ye jɔn ye Musa Jawara ye jɔn ye Karim Keita teri don i bɛ ka masurunyamɔgɔ don a kɛrɛfɛmɔgɔ don wa olu de bɛ ka jɛ ka faso in ci Maliɲɛnw a ka société mun bɛ yen mun bɛ ka énergie du Mali ci an bɛ bɔ n'a dalilu ye ka na di a société bɛ min Bamakɔ Relaxi o kɛrɛfɛ an bɛ tila ka na n'a tɔgɔ ye an bɛ n'o fana di ko baara jumɛn bɛ ni cɛ in na Mali nafolo kama a y'a bɛɛ ta ka taa société dɔ dayɛlɛ k'o di cɛ dɔ tɔgɔ la n'a tɔgɔ ko Salam Jalo o de ye couverture ye Maliɲɛnw o bɛ ka jamana in ci Maliɲɛnw ko jamana in bɛ ka jeli bɔ ninnu bolo Maliɲɛnw ko faso bɛ ka kasi hali mun tɔgɔ ko courant o ti anw bolo gɛlɛya y'a sababu ye mɔgɔw bɛ ka sa kungo la mɔgɔw bɛ ka sa minɔgɔ la mɔgɔw bɛ ka sa kuranko la mɔgɔw bɛ ka sa hali ni san nana anw tɛ sunɔgɔ o wagati de nin bɛ ka miliyari ta k'i kulonkɛ la Maliɲɛnw ko baara jumɛn bɛ ni cɛ in na énergie du Mali n bɛna ɲɛfɔ aw ye ni cɛ in bɛ pétrole baara de kɛ citerne mun b'a bolo maa tɛ se k'a dan a dɔgɔyalen b'a ye citerne 100 cɛ Maliɲɛnw o ye miliyari caman ye dɛ ni ne bɛ ka citerne bila ka taa Dakar ko a bɛ taa énergie mɔgɔw ka pétrole ta ka na n'a ye a bɛ t'i fa ka na ni pétrole ye ka taa ka pétrole feere ka sɔrɔ ka citerne gansan a vide boli ka don énergie dépôt kɔnɔna la k'a kɛ i b'a fɔ k'a taara pétrole jigin ka sɔrɔ produit foyi tun t'a kɔnɔ a gansan vide de donna wa a gansan de bɛ bɔ fɛnɛ o bɛ tila k'o enregistrer tuguni k'o labɔ o nafolo bɛ bɛn joli ma citerne 1 55 000 litres
Malion, avec la cabono, calcul, no dalou, bec, ou dimoroma. Aussi, dernier, n'aura joli bête au clé qu'on a cabo. Au befra, non, à calo qu'on a la bête de la bo. Sans qu'on a là aussi, dernier, n'aura joli dépôt viri, joli taradon. Énergie dépôt qu'on a boca sera, à ma produit, quel est 1 litre à ma déposé. Mais trésor quand, avec un milliard touché. Au dalou, Malion avait boire la main. Au bébé milliard joli main. Avec la canana chiffré, cana bedi. Ou bé milliard joli sera. Énergie quand, calo. Galonga, diao de la bagaille. À me bonnet. Gardien de la complicité là. À me bonnet. Malion. Aye façon de jouer dans la guerre. Aye maman li bali dans la guerre façon qu'on a là. Anaga na folo. Misi ko mo be ga bunya tukom na. Aga sigida be ga bunya tukom na. Ambe bona ka di Malion ma. Aga la ga no asro. Ni ma bunya te al no asro milliard ba ko. 5 milliardaire. Sans doute. No milliardaire do. Mali ko la ni ma durbo. War kama. Abuchela. Mais zondo ani foi maka foka kunchi. Ni zondo na kare ko le mu daga ni me kan hotel de danga. Mo mala ngolo do washi jugu de. Amade amara nyedo. Ate jamana do amade lega jamana buya. Wa be sani chukula ka jamana buya. Pasale ra bolo wari alai. Aga globe ta santum na France. Jobe ta sangara nai. Kana nai mpama ko ya malila ame bonai. O fole nego mango ai wuli anga mogo blanga ketike. Ni sra mogo mako ko ni ngakoma de. Ko ni service de renseignement chefudi. Ko che ko malika ni mi jatona. Ko ni bibo yidi mogo made. Ko ni mali renseignement bebe ne bolo. No. Na ede aga korobo anga laje. No na ede aga korobo anga laje. Kembe sra na o yabo lendo. Na male labo ne bale labo. O ko ni jelenu. O manga tafe. Ime bulu mun bablo Dakar. Ay mun joga damu soma Dakar awara atise ka nyefo gaban. Fen mun bablo États-Unis atise ka nyefo gaban. Dia mun bablo Mali atise ka nyefo gaban. Na Malion amena doni détail la kana ni détail di o makelengele. Na dalen do ayra na falen do abashi dila ko aller service de renseignement directeur. Ayo kaka enquête ke saka Mali gagné. Je le mets au défi. Na moke. Ne fere ba le buka boka di Malion ga do faso kuma sulu de faso mun. Anasi. Anga laje. Mum na ko ko fe. Abena donga fo. An fana be semuna na semuna. O kuma ma fo ina. Ko salut. Fora jujumu in fɛ ne ka telefɔni kɔnɔ sɛbɛnni dɔw kɛra ne ma jujumu in fɛ a ye mɔgɔ dɔw ci ne ma an yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka dɔgɔnin jɛnna ka taa mɔgɔ dɔw fɛ yen donc seere bɛ nin bɛɛ la fɛn fɛn dira a ma seere bɛ nin bɛɛ la. Maliens, on y est maintenant. Mais Maliens, 10 médias font, mais bella j'ai faux. Ils sont modernes. Malika Family FPR, États-Unis, section New York. Anye fouli ke ka wule kanda Malien bella jele. Wule kan était kungore. Donc, akili bala salo ni wakati kelena. Anye FPR Malika Family ga lancement ge New York yanno bokuma sangile sira anya nyini tuguni sangile nyanaje ko laben komi be ya yi franska yu ta ke chwamna États-Unis section New York ani États-Unis dugo ni Malika Family mambu be ana fanu be u be jara kan ko bi ni kalo yin tile mo gon kononto no e sibiri nata e samedi nata no anglais kana nu ko ma ko sara de anyini no malien bela jele fe malika ka kanubaga befe FPR kanubaga befe munu me haklina yi munu ba partager ne munu kele no ko haklina yi ke famia ka tu fene ga famia li chokola ani munu yere ma haklina famia wulu blale no bela jele ma en tant que malien ika bo samedi do 11h wakati angana nyana jeja nyogon bulu anana sogo dunebe no e barbecue o de labenino ani she o kana fo machiko donc o gun konnana be wolelino kadamine Boston, Atlanta, Philadelphie malien dembe fanfa o temenen ko fe ambalma sider mo gomnu be New York ya na hakili bala salo anye fetin ke nyoko fe ama nyina fe ambalma nu kana faranga anga ni fetin janyo bulu association fin fe New York ya no au nom du Malika Family FPR ama nyini befe bekabo ankana ni nyana jen janyo bulu fantan nani ro foli be bela denima au nom de la famille Malika et FPR
Otimino ko kaboy comme Malmache Bouba ya fotuwa mina tefoka timola. Samedi le 29, on a un sangré anniversaire donc Nyanaje donc Bewolé no Malien de Bevité no. Malien de Amérique fanfan. Adresse 1204 Washington Avenue, Bronx, New York. Avec Aurora. Il m'a envoyé information de plus. Vous avez fait contacter. Et le téléphone numéro est 917. Le téléphone numéro est 1919 et 345 5807. Donc, vous avez dit que vous avez invité nous.